प्रणाम प्रणाम। श्री गीत गोविंद महाकाव्यर सप्तम सर्ग गीत 1 पद व मामहः विधुरयति मधुर मधुजामिनी। मामहः विधुरयति मधुर मधुजामिनी। कापि हरि मनुभवती कृत सुकृत कामिनी। वं श्री गीत गोविंद महाकाव्यर सप्तम सर्ग गीत 1 ओं पद ही मधुर कोमल ललित पदावली झरी कविराज श्री जयदेव हृदय कंदर। कवि वर्णना करुछंती श्रीराधांकर प्रीति प्रतीक्षित प्राणर पीड़ा को जंत्रणा को विभोर वर्णना ए विहोल वर्णना ए माधवंग विरहानल प्रीतिलग्न श्रीराधांकर देह मन जलिपोड़ी जाउछि। अनल घृत सदृश विरह पीड़ा को ये मधुर मधुजामिनी। अनल घृत सदृश विरह पीड़ा को ये मधुर मधुजामिनी। ये शीतल कोमल चंद्र किरण श्रीराधांकर प्रीतिकष्ट को विरह वेदना को कामज्वाला को बढ़ाई देछि। आनंदमय बसंत ऋतुर मधुरात्रिर मादकता तांको आनंद विभोर करिब कौन। शीतल चंद्रज्योत्स्ना तांको शांति प्रीति पुलक प्रदान करिवे कौन। मन तांकर जली पड़ी जाउछि प्रियतमर विरह ज्वालारे। धन्य कामज्वाला केमिति सृजिछन्ति विधि खंजिछन्ति मानव तनुरे मनरे जार प्रकोप पीड़ा एते वेदनादायक कवि हृदय झरीचे पदावली। मामहः विधुरयति मधुर मधुजामिनी। जामिनी रात्रि शीतल कोमल ए रात्रि पुणी मधुरात्रि बसंतकालीन मादक भरा मधुरात्रि ए मधुजामिनी आहुरी मधुर अनुभूत होउछि जेतेबेले शीतल स्निग्ध चंद्रज्योत्स्ना वनभूमि उपर उजाड़ी हो पड़ुछि। स्वप्न कल्पनार एक अद्भुत मनोरम दृश्यभूमि सृजिछि तरुतृण ग्रहण घन अरण्य कोଳରେ। तेणु कवि दृष्टि मधुर मधुजामिनी के चमत्कार शब्द सृजन सृजन वंदित विमोहन वर्णनाए विभोर विहोल प्रेत प्राणर पुलक प्रवाह प्रकाश उच्छ्वास आनंद उच्चय आनंद उत्सव प्रणाम प्रणाम। एडे सुंदर राति श्रीमंत रजनी सुषमा स्वर्ग ए निशीथ वनभूमिर निसर्ग परिवेश चंद्र किरण लावण्य चंद्र किरण चंद्रज्योत्स्नार लावण्य झरी झरी पड़ुछि गहल पत्र फांकरू छापी छापिका तरल अंधार तरु छाया होई चतुर्दिग विमोहित करुछि। वन प्रकृति प्राणी समस्ते सतेबा मायामग्न सही छाया छविर सृजन सुषमा सृजन वंदन तार मायांजनर प्रभाव मधुर मधुजामिनी बसंतर सुरभित पुष्पित वनभूमिर चंद्रस्नानर मुग्ध मुग्ध मंत्रमुग्ध अनुभव है विभोर विहोल अनुभव है चंद्रज्योत्स्नार अनुभव है महाआनंदर महमह गह गह अनुभव है समस्ते महाआनंदमग्न। अथच सुंदरी श्रीराधा माधवंक आसबारे विलंब लगी अत्यंत विषादग्रस्त असह कामज्वालार अस्थिर असहाय उद्वेलित उच्छन्न प्रलापरत विलापरत। एडे सुखकर सरस कोमल मधुरात्रि तांको आनंद देउना से माधवंकु घारी होउछन्ति झुरी होउछन्ति तांकरी कथा भाभी होउछन्ति। गोटे कोमलांगी उन्नत यौवना सुंदरी तरुणीर विरह ज्वाला के विषम कि ज्वालाम तार जे ताहा जे अंगे लिभेछि से जानिछि नहले जे नाही सीए कहीं सी बड़ छोपरी होउछि नहले जी नाही सी कहब सी बड़ छोपरी होउछि नाटक करुछि छट काढ़ुछि। अरे एते बड़ एते कौन गोटे विरह अनल विरह विषाद विरह वेदना प्रियतम तो आसवा कही आसुथिबे बाटरे निश्चय डेरी है हौ आसवा कहते मैंने आसबे तांको प्रतीक्षा करने को ईश्वर को प्रार्थना करवा वनभूमि ईश्वर को स्तुति करवा वनज्योत्स्नार आनंद अनुभव को साउंटिबा तार सुमधुर दृश्य छवि को मन में धरी रखा निजक सौभाग्यवती मणिबा प्रियतम आसिले तांको ए सबुर रूप शोभा वर्णना करी निजक धन्य मणिबा एमिति सब न भावी विरह अनल जली जीवार ये छटक करुच्ची छटक ये कौन एमिति घंटा घंटा धरी जीवन जीवा शिखिछि ना एमिति कौ काम अटकी जाइछि जे से उच्छन्न होउछि प्रलाप करुच्ची विलाप करुच्ची
एड़े सुंदरी यार धैर्य कहीं साहस कहीं कष्ट संभाळिबार निष्ठा कहीं जी चाली चाली बण बुदा कंटा छटा मध्य आसूची तार कौन होउची से कथा भावु नाही जदि ये आसबार विलम्ब होता कौन माधव एमती विकल व्याकुल उच्छन्न होते एक कथा से भावु नाही कहीं एक कथा ता चेतनार पशु नाही कहीं जी आसूची सी कौन जानी जानी विलम्ब करुची जे ये एमती उच्छन्न होउची सी आसबे बोली तो ये बेल उछुर होला परे एठारे बसी रही जगी रही ये जानी सी कहते माने निश्चय आसबे तेणु कवि तेणु सब कष्ट को संभाଳିବ ना एमिति विकल होबो विधुर यति मधुर मधुजामिनी विधुर यति मधुर मधुजामिनी कि प्रीति विभोर मधुमय अनुभव ये मधुर मधुजामिनी मधुरात्रि शुभरात्रि कथा आम जानिथिलु किंतु कवि हृदयरु झरीचे विमुग्ध विषाद आनंद पदावली ए विमुग्ध विषाद आनंद पदावली विधुर यति मधुर मधुजामिनी मधुर मधुजामिनी सुमधुर बसंत ऋतुरे राति अत्यंत प्रीतिकर प्रमुदित पुलकित सुबासित रातिए निर्मल कोमल ज्योत्स्ना झरा चांदिनी रातिए एमिति मधुमय रातिरे विरही श्रीराधांक कोमल कुसुम प्राण भीषण कामज्वलार जली जाउछि ए विरह अनल ए विरह वेदना कृष्ण प्रियतम माधवंक विलंब लगी विच्छेद नुहे वियोग नुहे मिलन पर्वरे लगी विलंब होइछि मात्र ए विरहरे से म्रियमाण महादुखर म्लान मलिन सत किंतु अंतरे से तो प्रियतम को अदृश्य मन शरीर रे अनुभव करुछन्ति निबिड़ आलिंगन रे बाहुबंधन रे आबद्ध होई माधवंक शरीर ठारू दूर रे किंतु मन सहित से एकात्म एकाकार एकीभूत ए विरह मधुम विरह चित्र प्रतिमा रमण परी प्रीतिसुख परी स्पर्श पुलक परी स्वर्ग सुंदर चित्र प्रतिमा धरी चुंबिला परी तार पूर्व रूप लावण्य सृजनकर्ता को प्रणाम करी तार प्रीति मिलन कामना करने को प्रार्थना करला परी ए मधुमय विरह लगी मधुर मधुजामिनी शब्द रसावलीए शब्द सुधावलीए कवि हृदय झरी कवि हृदय कंदर ये निर्झर परी झरी दुई विपरीत अनुभवर उच्चांग शब्दमालाए विधुर यति मधुर मधुजामिनी विलंब जनित विरह लगी शब्दमाला मधुर मधुजामिनी प्रियतमा श्रीराधांकर मधुमय विरह लगी प्रकृति प्रफुल्लित उत्फुल्लित प्रीति उन्मीलित नचेत तार दारुण दुखरे तो प्रकृति हतश्री दिशुता म्लान मलिन दिशुता श्रीहीन दिशुता चौदिग तार अश्रु विलापर हाहाकार करुता मधुमय विरह प्रियतमर शरीरर उपस्थिति विलंबित होइछि सत शरीर सबकिछि नुहे मन हृदय आत्मार अदृश्य अनुभव अद्भुत अंतरंग अनुभव मिलन लगी किए न जाने सते अश्रुर पारावर लंघी आनंदर महासागर संतरण कलापरी मधुमय विरह गोटे मुग्ध विषाद आनंद अनुभव मधुमय विरह गोटे मुग्ध विषाद आनंद अनुभव निज शरीर सहित प्रियतमार अदृश्य मन शरीरर अद्भुत मिलन रोमांच अनुभव परी प्रणाम प्रणाम माधवंक आसबार विलंब सहित श्रीराधांक विरह वेदना बढ़ी बढ़ी जाउची से अधैर्य अनायत हो पड़ुछंती निया पानी कामना अंध परी से कामनार ज्वलंत शिखारे जली जाउछंती जली पड़ी जाउछंती माधवंक से अति निबिड़ भाव अंतरे अनुभव करुछंती तांक शरीर सहित मिलित होबाक व्याकुल हेउछंती मधुर मधुरात्रिर शीतल चंद्रज्योत्स्ना तांक क्लेशकर मने हेउची तांकर कोमल शरीर ए विरह ज्वाला सहित ज्योत्स्नार ज्वाला तांको पीड़ा को बहुगुणित करिछि एमिति रमणीय मधुर मधुरात्रिर चंद्रज्योत्स्नार शीतल स्पर्शरे से तंद्राभूत होई महाआनंदरे निद्रादेवी कोଳରେ आश्रय नेबे कौन एही वन मध्य बसी विलाप करुछंती विरह वेदनारे विकल होई प्रियतमंग विलंबरे व्याकुल होई प्रतीक्षित प्रणतांकर मिलन प्रत्याशारे अधीर विभोर वेदनादायित कामना ज्वालरे जर्जरित प्रणाम प्रणाम बसंतर मनोरम मधुरात्रि सुंदरी श्रीराधा वनभूमि लताकुंजरे एका एका प्रियतम माधवंक मिलन आकांक्षार मन प्राण उच्छन्न एकीभूत अवरुद्ध पहाड़
କନ୍ଦରରେ ପ୍ରପାତ ଭଳି ଝରଣା ପରି ସେ ଯେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କେତେବେଳେ ମାଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାଙ୍କର ମିଳନ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରୀତିର ମହାସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମହାସ୍ନାନ କରିବେ। ଦୁଇ ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ନିବିଡ଼ ପ୍ରୀତି ମିଳନ ଲାଗି ସେ ମନେ ମନେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି ବିରହ ବିଷାଦରେ ସେମିତି ବିଷାଦରେ ଜର୍ଜରିତ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଯେମିତି ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି, ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯୁଗ ଭଳି। ଖୁଡ଼କିନା ହେଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଧବଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା କି, ସେ ଏଥର ଆସିଗଲେ କି। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନୟନରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବା ପଥକୁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକ ମନ ଏକ ଲୟରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପ୍ରିୟତମ ମାଧବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବେ, ହେଇ ଆସିଯିବେ। ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଥା, କେତେ ଭାବନା, କେତେ ଆଶଙ୍କା। ମୁଁ ମାଧବଙ୍କ ରୂପଗୁଣ ପ୍ରୀତିରେ ଏମିତି ବିମୋହିତ, ବିମୁଗ୍ଧ, ବିହ୍ୱଳ। ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଝୁରି ହେଉଛି, ଘାରି ହେଉଛି। ସେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରପଣର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଅବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତେଣୁ କବି ହୃଦୟରୁ ଝରିଛି ସରସ ମଧୁର ପ୍ରୀତି ପଦାବଳୀ। କାପି ହରି ମନୁଭବତୀ କୃତ ସୁକୃତ କାମିନୀ, କାପି ହରି ମନୁଭବତୀ କୃତ ସୁକୃତ କାମିନୀ। କିଏ ଏହି କାମିନୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଗୋପଲଳନା, ଅରଣ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ତାର ପୁଣ୍ୟବଳକୁ ପ୍ରଣାମ, ତାର ପାଦପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ, ତାର ହୃଦପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ, ତାର ପ୍ରୀତିପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ମାଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମହିମା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ସିଦ୍ଧି ଲଭିଛି। ଧନ୍ୟ ତାର ଜନ୍ମ, ଧନ୍ୟ ତାର ଧରାବତରଣ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ବିଧୁରାୟତି ମଧୁର ମଧୁଜାମିନୀରେ କାମଜ୍ୱଳାରେ ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହରି ମନୁଭବତୀ କୃତ ସୁକୃତ କାମିନୀ। ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଏ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ ରଜନୀର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଛି ସେ, ତାଙ୍କର ମହାକୃପା ଲଭିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟତମା ମାଧବଙ୍କର। ଆଜି ଜାଣୁଛି ଆଉ କେହି ଜଣେ ତରୁଣୀ ଗୋପରମଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଲାଭ କରିବାର ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମହାଭାଗ୍ୟ ତାର। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ମହିମା ଯେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କର ବିରହ ସେମିତି ଜ୍ୱାଳାମୟ। ହାୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ବିଧି ଲେଖିଥିଲା ଏମିତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଗୋପରମଣୀ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମାଧବଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ପ୍ରୀତିର ଆଳାପ କରୁଥିବ, ପ୍ରୀତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦରେ ମଜ୍ଜିଥିବ, ହଜିଥିବ। ହାୟ ମୋର ଆଜି ଏ ମହାଦଶା ଜାଣ। ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କାମନା କରି ଏହି କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରହ ବିଷାଦରେ ଘାରି ହେଉଛି, ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ହାୟ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା! ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ। ଯେ ଏମିତି ବେଳେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଗୋପରମଣୀର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଥିବେ, ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଯିବେ। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏମିତି ନାନା କଥା, ନାନା ବ୍ୟଥା ଭାବନାରେ ତାଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ବିଷାଦିତ, ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ହାୟ କେଉଁ ଗୋପ କାମିନୀର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଲାଗି ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ମାଧବଙ୍କର ପ୍ରୀତିଲାଭ କରିବାକୁ କ'ଣ ଏଇ ସମୟକୁ ବିଧି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା? ବିଧିର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ତାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖ। କେଡ଼େ ଅବିବେକ କଥାଏ, ବିଚାରହୀନ କଥାଏ, ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାଏ। ମୁଁ ପ୍ରୀତି ମିଳନ କାମନା କରି ପ୍ରିୟତମ ମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ଏ ବନଭୂମିରେ। ସେ ଆସିବେ, ଆସୁଥିବେ, ଏହି ଭାବନାରେ ମଗ୍ନ। ମୋର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ କରି ଚେତନାରେ ଏ ଗୋପବାଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଛବି, ଶବ୍ଦ, ସଳାପ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାର ବହୁଦିନର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ମାଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର କୋଳରେ ଧରି ରଖି ପ୍ରୀତି ସୁଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ମହା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମଣୁଛି। ପୁଣି ଏଇ ବେଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବିରହାନଳରେ ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋର ପୁଣ୍ୟବଳ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିଛି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତାଣି। ତାର ସୁକୃତ ଏମିତି, ସେ ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେବ, ମୋର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବ, ମୋର ଚେତନାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବ, ମୋର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତକୁ ଅସହାୟ କରିଦେବ। ମାଧବ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା, ସେ ଚତୁରୀ ତରୁଣୀ ତାଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଏ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟବଳ? ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ହେବା? ନା, ମୋର ଭାବନା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ମାୟା। ଏ ମାୟାର କରାମତି। ଗୋପ କାମିନୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବାଟ ଜଗି ବସିଥିବ, ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ?
ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ। ଏ ମୋର ମନର ଭ୍ରମ, ଏ ମାୟାଜାଲର ଭ୍ରମ, ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଏ ମାୟାଜାଲ। ମୋର କାମଜ୍ୱାଳାରେ ଏ ଘିଅ ଜାଳିବାକୁ, ମୋତେ ତତେଇବାକୁ ମୋର ତନୁମନକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ। ତେଣୁ କବି ହୃଦୟରୁ ଝରିଛି ମଧୁର କୋମଳ ସୁଧା ତରଳ ପଦାବଳୀ। ବିଧୁରୟତି ମଧୁର ମଧୁଜାମିନୀ ହରି ମନୁଭବତି କୃତ ସୁକୃତ କାମିନୀ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କବି ମହାତ୍ମା ଧର୍ମାନନ୍ଦ।